श्री हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत् पंचरत्न स्तोत्रम्। सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं चरौद्रं। वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं। तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं। कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं। रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं। बं बं बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं। मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां। हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं। दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम्। ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनीवृन्दरूपं। छं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं। क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं। कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे। दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं। राम ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते। देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं। त्वं वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं सामचाथर्वरूपं। कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान्। खं खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम्। ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम्। सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे। राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा। भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां। देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वं। कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम्। महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डे बन्धमोचन मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। पर्वतायुधहस्ताय राक्षः कुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम्। दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम्। आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्। सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं। वं विश्वरूपं
ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुङ्कारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वं कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमी विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डे बन्धमोचन मे रावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षः कुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम् सं 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 सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं
शाकिनी कालरूपम् रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशं ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वं कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमी विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डे बन्धमोचन मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षः कुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम् सं 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 सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनी कालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं
मम 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं शामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमी विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डे बन्धमोचन मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षः कुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम् सं 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 सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मम 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं
पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनी वृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमी विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डे बन्धमोचन मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षः कुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम् सं 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 सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुङ्कारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनी वृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं
क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशं ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वं कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमी विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डे बन्धमोचन मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षः कुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम् सं 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 सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं हुं हुङ्कारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां
प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमी विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डे बन्धमोचन मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षः कुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् आञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्